اللہ اس کے رسول کی زندگی مبارک پاکیزہ سیکھو اور امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہو، فرقوں میں مت بٹو۔ جو تمہارے عقائد ہیں تمہیں مبارک ہو، میں انہیں چھیڑتا بھی نہیں۔ جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، آپ اس پہ قائم رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی سینہ کھلا رکھو، امت بن کے چلو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو جوڑو توڑو نہیں۔ اور میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا دیس ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے، میرے باپ دادے ماں دادیاں اسی زمین میں سوکھ چکی ہیں، میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں اہل منبر سے کہتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو۔ یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بھڑکی، یہ مسجد کے منبر سے بھڑکی ہے۔ اس آگ کے بھڑکانے والے ذمہ دار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، افسران نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، اس آگ کے بھڑکانے والے منبر والے ہیں، منبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، کافر آئے ہیں، پردیسی مہمان ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں تم میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا فلاں عالم کا، جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو۔ مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو۔ خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ منبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ تم ان کے پاؤں پکڑ سکو۔ مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی باتیں، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زیر و زبر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت میری امت میری امت۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی۔ اپنے عقیدے پہ پکے رہو، میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمین مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا
मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत का नाम अल्लाह ने मोमिनीन रखा, मेरी उम्मत का नाम अल्लाह ने मुस्लिमीन रखा। यहीं तक रहो, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ। जो ले जाना चाहे उसके पांव पकड़ लो। मौलाना हमें कोई खैर की बात बताओ, कोई जोड़ने वाली बात बताओ, थोड़ी चीजें। आज मिंबर से माँ बाप के हुकूक बताओ। देखो माएँ कैसी जलील हैं, देखो बाप किस तरह जलील हैं। एक माँ की फरियाद अर्श को हिला के रख देती, एक बाप की हाय पहाड़ों को पिघला के रख देती है। लोगों को माँ बाप की इज्जत बताओ, खामिद और बीवी की जिंदगी बताओ, हलाल कमाना बताओ, नमाज पे लाओ। नमाज कैसे पढ़नी है भाई अपने उलमा से पूछो, ठीक है। नमाज पे लाओ। 700 दफा नमाज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, 700 दफा। हाथ यहां बांधने के, यहां बांधने के, यहां रखने, इन पे लड़ाई ना करो। मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। मैं दुख से ये बातें कह रहा हूं मेरे भाइयों, हम में ताब नहीं है अब आपस में टुकड़े टुकड़े होकर चलने की, और नफरतों में भड़कने जलने की ताब नहीं है। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है। इस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम, इस मिंबर से मोहब्बत की बात, ये इस मिंबर का हक है। इसकी निस्बत मेरे नबी के साथ जाके मिल रही है, और मेरे नबी ने मोहब्बत ही दी, मोहब्बत दी। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे का जनाजा पढ़ाया है। उनके बेटे पक्के साहबी, या रसूलुल्लाह मेरा बाप मर गया, आप अपना कुर्ता देंगे कफन के लिए? ये लो, पक्का मुनाफिक कुर्ता उतार के दे। या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊंगा। जनाजे पे आके खड़े हो गए, अपना कुर्ता पहनाया, जनाजे पे उमर आगे आ गए, या रसूलुल्लाह ये क्या हो रहा है, किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं? आपको पता नहीं कौन है? मुझे कहते हो? मुझे नहीं पता तो और किसे पता है? तो कहा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा अल्लाह ताला ने कहा पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करता, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ करता। और अल्लाह ने कहा 70 दफा भाई पढ़े तो माफ नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर अल्लाह मुझे कहता 70 दफा पढ़ोगे तो माफ कर दूंगा, तो इसका मैं 70 दफा पढ़ देता। ये मेरे नबी की जिंदगी है कि खुले मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया। अभी तक हुक्म नहीं आया था, और हम मुसलमान को सलाम नहीं करते। मस्जिदों से उठा के बिस्तर बाहर फेंक देते हैं। ईसाइयों का वफद आया, नजरान के ईसाई मेरे नबी ने मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, मस्जिद में रखा। वो नमाज अपनी पढ़ते थे इधर मुंह करके, और मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे यूं मुंह करके। आपने उनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका। मुसलमानों का किबला जनूब में, उनका किबला शुमाल में, मदीने में। वो अपनी नमाजें मस्जिद नबवी में इधर मुंह करके पढ़ते रहे। मेरे नबी ने मरहबा कहा, वहीं रखा, उनकी इबादत से उनको नहीं रोका। कुफार का वफद आया, ताइफ के काफिर जिन्होंने पत्थर मार मार आपको लहूलुहान कर दिया था, आपने उनको मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, उनके साथ मिलके खाने खाए। एक रात देर हो गई, खाने में शरीक नहीं हुए, आके माजरत की कि मेरा कुरान की तिलावत रह गई थी, इसलिए मैं आके तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सका। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। ये कहां से अखलाक लाए हो कि सलाम भी नहीं करना, निकाह टूट जाता है। मस्जिदें तो मेरे अल्लाह की थी, तुमने अपनी अपनी मस्जिदें बना ली, अपनी अपनी चौधरा कायम कर ली। ऐ साड़ी ते है तुहाडी। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें तो अल्लाह की है। मेरे भाइयों, ताब नहीं है उम्मत में इस वक्त यूं टुकड़े टुकड़े बन के चलने की। अहले मिंबर से कहता हूं, यहां से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ। लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दो। धुन रे धुनिए अपनी धुन,
पराई धुनी का पापनापन, तेरी रोई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिली सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। मैंने अपनी खबर में जाना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो ऐसा, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो जहन्नमी, तो उसे जन्नती बनाने के लिए कोशिश करो। आप खुद सोचो, आप कहते हो मैं सही हूं, तारिक जमील गलत है, ठीक, तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मुझे बात समझाओ। ये तो नहीं तरीका कि आप मुझसे नफरत करके और मुझे भगा दो। अगर दुनिया के बदतरीन काफिर मक्के के लोग और मदीने के मुनाफिक मेरे नबी ने कैसे गले से लगाया, तब तो कलमा पढ़ा। मुनाफिकों से क्या, जब आपने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाया और उसकी मैयत को लेकर चले, कब्र में उतार दिया था कि आप पीछे पहुंचे, कहा उसको बाहर निकालो। बाहर निकाला तो आपने मुंह से लुआब निकालकर उसके मुंह में डाला, कहा शायद बख्शिश हो जाए। 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा, 100 मुनाफिक, 100 मुनाफिक। मेरे भाइयों, आज अजीब फिजा है, जो जिस रास्ते पर है वो उस पर इस तरह चल रहा है कि बाकी सबसे नफरत करता है। मैं आपका रास्ता बदलने की दावत नहीं दे रहा हूं, मैं आपके अंदर से नफरत को खत्म करने की बात कर रहा हूं। हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, एक देश बनाएंगे जहां अल्लाह की पूजा होगी, जहां मोहब्बत के चश्मे फूटेंगे, जहां इज्जतें नीलाम न होंगी, जहां जालिम सर न उठा सकेगा, जहां मजलूम की फरियाद को हर कोई पहुंचेगा, जहां मस्जिदें हिदायत की रोशनी के मीनार होंगी, जहां उल्फत और मोहब्बत के नगमे गाए जाएंगे, और इसमें 6 लाख इंसान ज़बा हो गए। पाकिस्तान वाले अल्लाह रसूल को तो जवाब देंगे ही देंगे, उन 6 लाख के जवाब के कभी इंतजार करो। उन मासूम बच्चों का इंतजार करो जो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे कि हमें माओ की गोद से छीन के ज़बा किया गया। उन बेटियों का इंतजार करो जिनकी इज्जतें नीलाम हुई और वो टुकड़े टुकड़े करके रावी में बहा दी, चनाब में बह गई, तुम्हारे गिरबान पकड़ेंगे ही। उन झुकी हुई कमर वाले बूढ़ों का इंतजार करो जो क़यामत का दिन गिरबानों में हाथ डालेंगे। ए उलमाए पाकिस्तान, इसलिए मुल्क, इसलिए हम ज़बा हुए थे कि तुम उम्मत को तोड़ के, उन्हें फिरकों में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस मुल्क की बुनियाद में 6 लाख ढांचे हैं। ये तो वो हैं जो गिने, इससे ज्यादा हैं, इससे ज्यादा। रावी में बहने वाले कौन गिनेगा, सतलुज में बहने वाले कौन गिनेगा, चनाब में बहने वाले कौन गिनेगा। यहाँ अब्बा जी मरहूम के एक दोस्त थे, इधर कहीं से आते थे, मुहाजिर थे। एक दफा वो अब बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो अब्बा जी को सुना रहे थे कि मियाँ साहब असी जलंधर चो निकले, सारा खानदान ही वटिया गया, कपया गया। मैं कली जान लेके राती टुरा ते दियां कमा दे छुप जावां, कमा दे लुक जावां। मुंह आई लाहौर वाले बंदे, लेकिन टुरदा टुरदा सतलज ते आ पड़िया, सतलज वो बावल नगर की तरफ। अब पीछे दुश्मन है जिसकी जद में मौत है, आगे सतलुज है, बिखरा हुआ दरिया, मौत है। क्या मैं 2 मौतों में था, तो मैंने सोचा ये पिछली मौत से पानी की मौत बेहतर है। तैरना नहीं आता था, तो कहने के मैंने एक लकड़ी तलाश की, वो उठाई और पानी में उतरा। मैं कहा या अल्लाह, ए पानी दी मौत मैंने सौखी है, पिछली मौत ना लूं, ये मेरी जिंदगी तो पार ला दे।
کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہہ رہا، معصوم شیر خار بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان بیٹیاں جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا۔ یہ اٹھیں گے، یہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے، تمہارے گریبان پکڑیں گے۔ کیوں بنوایا تھا پاکستان؟ نہ بنواتے اگر یہی کچھ کرنا تھا، کیوں ہمیں گھر سے بے گھر کیا؟ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں، بتانے کی باتیں تھوڑی، آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا،